Ya, selamat malam kepada kawan-kawan yang ada di mana-mana saya berada. Ya, ini channel Knowledge Mitch dan mungkin pada malam ini kita berkongsi sedikit tentang bagaimana untuk kita memulakan pelancongan berasaskan community yang seluruhnya terletak di luar bandar. So that's why rural tourism and community based tourism dia sangat berkaitan rapat lah. Sebab dalam pengertian layman, rural tourism ini adalah aktiviti pelancongan yang dilakukan di luar bandar. Luar bandar ini juga saya lupa sudah apa dia punya kategori lah, dia punya kriteria. Tapi sebenarnya luar bandar ini ada juga suburban, rural dan urban lah kan. Bagi saya kalau contohnya macam di Tongod, Tambunan, Napawan itu lebih rural. Tapi kalau di sekitar Penampang, maybe Penampang sudah dikategorikan mungkin dalam suburban. Ya. Tapi suburban, kalau Penampang suburban di kawasan-kawasan seperti Tirian dan sewaktu dengannya di kawasan tersebut saya rasa masih dikategorikan sebagai rural area. Ya. Dan community based tourism pula adalah aktiviti-aktiviti pelancongan yang dijalankan oleh community, diuruskan, own and managed by the community lah. Dan selalunya community based tourism ini dilakukan ataupun berlaku di luar bandar. Sebab itu pelancongan luar bandar dan community based tourism ini sangat berkait rapat. Dan di within rural tourism itu dia ada beberapa jenis pelancongan yang boleh dilakukan lah. Contohnya adventure tourism, culture tourism, food tourism, education tourism, maybe astro tourism, dan banyak lagi jenis pelancongan yang boleh dilakukan di luar bandar. Ya. Dan sebelum itu, talking about tourism, apa yang saya kongsi ini bukan juga saya ini seorang yang pakar lah kan, sebab saya pun masih belajar lagi, still keep on learning on about tourism. Dan sebenarnya terus terang saya katakan saya tidak mempunyai background pelancongan sebenarnya. I have no tourism background ya. Dan semua knowledge yang saya dapati itu adalah self learning dan beberapa kursus yang telah yang saya ambil lah kan, yang telah disajikan kepada peserta khusus lah. Dari sana dapat insight, tapi most of the time knowledge yang saya dapat itu adalah daripada self learning lah, daripada reading how Thailand do it, how Vietnam do it, how Bali do it. Dan saya sebenarnya mempunyai latar belakang banking dan perakaunan, ya, banking and accounting. Dan untuk sebelum saya menceburkan diri dalam bidang pelancongan ini, saya telah lebih kurang 15 tahun menumpukan perhatian ataupun focusing on my career as an auditor with attached with the Big Five last time. Big Five ini adalah firma accounting yang terlima terbesar di dunia lah. Number one is first accounting firm yang saya attach dulu adalah Arthur Andersen. Ya, Arthur Andersen. Selepas itu we move to Ernst & Young. So I was in unit saya masuk tuh TCE. TCE is with Ernst & Young. TCE is the auditing focus on telecommunication, C communication and entertainment. Ya, so itulah berkisarlah saya berbandingkan dengan video-video, berbandingkan dengan report, macam buat consulting juga selama 15 tahun itu. Dan juga bila saya berpindah daripada Kuala Lumpur HQ ke
Ernst & Young, EYKK. So EYKK saya maju pula ataupun join pula dengan saya punya bos dulu, Petrus Gimbat. Dia memang expert in business risk and internal audit. So daripada external audit compliance saya masuk kepada internal audit, more on lagi menarik lah, tapi dia punya insight is totally different from advisory. So di KK I spend most of the time dengan internal audit, business risk, di mana ada few major government job yang kita buatlah, termasuklah risk management for Sabah Tourism, corporatization of Jabatan Air masa itu, dan corporate governance code. Menjadi satu privilege bagi saya untuk become one of the lead manager, to be in the team to do the state government corporate governance code. So I think that point in time MOF yang appoint Ernst & Young to do it, and we completed the job. Dan kalau kita tengok sudah dilancarkan beberapa tahun dahulu oleh kerajaan lah. Dan actually it's good. The corporate governance code for the state government is very very good. Di mana paling mantap bagi saya adalah dia emphasize on the right mix of director, in government agency, dan di mana-mana saja GLC yang ada establish the framework of board of director. Dan selepas bergelimpangan dengan figure-figure dan sebagainya sebagai seorang auditor until I get my chartered accountant, then mungkin sudah ditakdirkan diberi peluang untuk menerjui satu unit pelancongan luar bandar. 2014 dia bermula, dan pada masa itu memang tiada ada sedikit idea, but to really grasp the bigger picture of pelancongan luar bandar itu memang kuranglah buat masa itu. Tapi memang dari dulu when we were in audit firm, when we were in the Big Four, kita telah dilatih untuk menganalisa, create the framework, establish the framework, the strategic plan, put it into practice, execute it, and improve it from time to time. Jadi di sanalah bermulanya perjalanan saya untuk membangunkan pelancongan luar bandar di Sabah ini. Memang pada dasarnya banyak juga cabaran, sebab pada masa itu kita pun saya terus terang, saya pun tidak actually dapat dia punya intipati how to go about. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya experience daripada auditing itu sangat membantu. Dan dengan bertemunya saya dengan Profesor Amran, seorang pakar dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan saya telah mengambil model yang dia telah buat dan put it into practice. Dan di sini sebenarnya ada 9 step untuk membangunkan pelancongan berdasarkan community, yang mana direlatekan dengan pelancongan luar bandar itu. Memang dia punya sinergi itu memang kuat, sebab kebanyakan community based tourism ini berlaku di luar bandar. Dan 9 step itu, maybe saya sentuh 1-2 saya buat untuk malam ini. 9 step itu adalah, permulaannya adalah assess community needs and readiness for tourism, number 1. Number 2, educate and prepare the community for tourism. Ketiga, identify and establish leadership, local champion. Ini sangat penting, local champion within the community. Keempat, prepare and develop community organisation. Kelima, develop partnership. Keenam, adopt an integrated approach. Lepas tu, ketujuh, plan and design quality product. Then next, number 8, identify market demand and develop marketing strategy to include all these digital marketing and so on.
And the last one is implement and monitor performance until community-based tourism itu mencapai satu tahap yang mereka sudah boleh independen and kita release orang. Kan. Jadi mungkin saya akan sentuh the first two saja dulu, yaitu assess community needs and readiness for tourism, educate and prepare the community for tourism. Paling bawah itu sangat penting ya, assess community needs, keperluan community itu terhadap pelancongan. Mula-mula bila kita, saya mau kongsi sedikit, mula-mula bila kita start to develop community-based tourism di Sabah ni, memang the knowledge is very raw. Jadi to ensure sustainability of the initiative, kita telah memilih Kedamaian dan Kilo sebagai pilot project dia. Ya, so once we develop all the know-how to them, all the framework, then Kilo and Kedamaian, then kalau dia berjaya, dan memang berjaya selepas beberapa tahun, 3-4 tahun mengeluarkan hasil sudahlah, nanti saya kongsi. Dan di sanalah kita duplicate the process to every district in Sabah. Tapi dia punya jalan untuk develop itu dia bukan aspal lah, dia banyak gravel lah, banyak liku-liku, time spend, sometimes kita lupa kita punya kesihatan to develop it. Dan yang uniknya bila saya dilantik untuk mengetuai unit itu, saya telah menolak sebanyak 3 kali ke 4 kali, because at that point in time saya bilang bagus fokus untuk audit je lah kan. Tapi last result itu saya ada minta nasihat daripada superior pada masa itu, dan dia berkata, this is good, you try for 6 months, this is good because we are helping the community. Yeah, we are helping the community in terms of number one, social economy, creating job, and creating another source of income beside agriculture. Ya, dan kalau kita tengok industri di Sabah ini dirangkumi oleh 3 main industry. Number one, agriculture, pelancongan, dan perindustrian. Kan? Jadi assess community needs and readiness itu sangat penting, sebab pada that point in time bila kami baru start itu, kita kena make sure yang community perlu pelancongan itu menjadi satu tangible. Bukan tangible, merupakan sesuatu yang dorang boleh depends on towards enhancing dorang punya social economy. So bila kita masuk ke kampung-kampung itu, pengetahuan ataupun knowledge about tourism itu sangat-sangatlah rendah pada masa itu. Dan ada satu ketika bila kita meninjau satu kawasan itu, kita pernah dihujani dengan kata-kata seperti begini, kamu pergi mana ini, dia bilang, kamu mau pergi cari tanah ini, dia bilang. So that mentality yang ada kepada yang community yang belum faham. So we need to create that needs. We need to create that needs, make them understand, sell the thought process to the community that this is good for you, and if it's done properly with commitment and dedication, it can generate income for you. That's the motivation yang kita lontarkan kepada community lah. Dan satu lagi, adakah mereka bersedia? Sometimes ada tempat yang dorang langsung tidak mau tourism because the mindset is dorang takut tempat dorang itu, tanah dorang itu diambil. So the process of make them understand, the process of make them aware about tourism is very important, supaya the resistance to change slowly akan menjadi hilang, dan they said okay, let's do tourism. Begitu. So setiap community ataupun orang persorangan ataupun local government yang ingin membangunkan pelancongan luar bandar itu, they need to assess the needs, the community needs di kawasan itu, kan? Dan readiness, adakah mereka ready? Kalau tidak, then we need to actually put more effort to convince them that this is good. More or less like
put it into a policy, government policy that to use tourism untuk meningkatkan socio-economy and eradication of poverty. Begitulah kan. So assess community needs and readiness for tourism. Dan pengalaman kami bila membangunkan pelancongan luar bandar ini adalah di mana di Sabah ini ada 27 daerah dan different community, different mindset. Mindsetnya bermakna ada community yang sudah mungkin lama karena expose ini pelancongan, what is tourism is all about. And bila kita terangkan, dorang dapat tangkap secara cepat. Dan ada community yang mungkin tiada pendedahan tentang pelancongan, mereka penerimaan itu agak lambat sikit. Tetapi bila kita slowly kita push the thought process, the know-how, transfer that knowledge, then they understand, then they start to embrace tourism. Ya. Number 2 adalah educate and prepare the community for tourism. It is very important. Kita kena memberikan mereka education, pendidikan dan menyediakan community ke arah untuk pelancongan. Educate itu ada banyak cara lah. Salah satu dia observe, kita bawa orang pergi melawat satu-satu tempat pelancongan yang sudah established, contohnya di Mari-Mari, contohnya di homestay yang sudah berjaya, dan mereka observe dan on the spot kita akan terangkan why this, why that and so on kan. Dan untuk menyediakan community itu ataupun educate, yang paling challenging adalah bila kita melawat di satu tempat baru yang resistant to change sangat tinggi kan, because seperti yang saya katakan tadi, if they don't understand what tourism is all about, the resistance to change is very high and they will not even allow you to put your thought process untuk bagi mereka untuk mempertimbangkan pelancongan. That's the challenge, on the ground challenge, real challenge yang saya alami sendiri bila saya from village to village and so on. Tapi sekarang senang sudah. This particular year 2017, 18, 19 memang mudah, sebab kalau kita pergi mana-mana daerah banyak sudah community tourism yang ada buat camping, yang ada buat cafe, yang ada buat hiking. So senang bagi mereka untuk meninjau, pergi melawat dan mendapat taklimat secara direct daripada owner of the product, the community tourism. So easy for us. So community yang sudah berjaya itu pada masa ini, mereka boleh jadi mentor kepada community yang baru bermula. Kan? That's the beauty. Ini yang membuatkan saya jatuh cinta dengan pelancongan luar bandar ini. Yaitu sebab kita empower, we transfer that knowledge, we empower the community supaya community ini dapat satu know-how yang jika mereka asah, jika dibimbing, jika dibantu, mereka akan menjadikan pelancongan ini sebagai satu income generator, job creator kepada community di luar bandar kan? Jadi number 1 seperti yang saya katakan tadi, assess community needs and readiness for tourism. Nomor 1 itu kita akan perlu buat dia punya proses dia, educate and prepare the community for tourism. Selepas kita assess, kita educate and prepare. So mungkin pada malam ini saya sentuh 2 saya dulu ini, assess community needs and readiness for tourism seperti saya katakan tadi, educate and prepare community for tourism. Ya, dia memang tourism ini jika kita buat secara betul, mendapat support daripada pengurusan, mendapat support daripada pelbagai agensi, kementerian, dia menjadikan satu kerjaya yang sangat menyeronokkan. Apalagi bila kita dapat melihat community itu dapat diringankan beban, dinaikkan tahap ekonomi, dinaikkan tahap socio-ekonomi, create job opportunity kepada lokal. Itu satu kepuasan bagi saya yang sukar kita dapat di mana-mana. Ya, untuk malam ini itu saja. Nanti kita kongsi lagi yang akan datang. Dan untuk video ini jangan lupa subscribe supaya video akan datang kamu tidak ketinggalan. Jangan lupa share, jangan lupa like, dan kalau ada komen-komen di sana mungkin kamu boleh letakkan komen mana area yang kamu rasa perlu untuk
diterangkan, dan boleh juga kamu hubungi saya di channel ini supaya kita boleh one to one, saya boleh explain sama kamu lebih detail ya. Tapi untuk first two step ini, number one, kamu kena assess community needs and readiness for tourism. Number two, educate and prepare community for tourism. Kita akan assess community needs dan educate dia. Sebab knowledge is power. The beauty of helping the community is, ada my friend bilang, it's not about us. Now it's not about me, it's not about you, but it's about others. Yeah, you transfer that knowledge to them, they become successful. They change their life by adopting that thought process. Itu menjadikan satu kepuasan yang kita tidak pernah lupa sampai bila-bila. Oleh itu, kita sambung lagi besok malam. Ada ada 7 lagi step. Tapi untuk malam besok mungkin kita akan sentuh identify and establish leadership, sangat penting. Prepare and develop community organization. Ini saya akan bagi tips, saya akan bagi insight why this important and apa yang perlu dilakukan untuk step ketiga dan keempat. Oleh itu, saya Nalus Mitch, stay safe, follow SOP, jangan kesana kemari, kita jaga kita. Memang cabarannya hebat, tapi kita kasih positif saja, berdoa. And thank you to all frontliners, thank you to all friends far and near and far. And selamat malam dari saya. God bless. Akhir kata selamat malam. Jumpa lagi. God bless. Ciao.